नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त को मो यूट्यूब चैनल साहित्य दीदी को मु स्वागत करुच्ची। पिलाए आ पूर्व क्लास रे आमे ओडिया साहित्य कथार अल्प किछि पढ़ी थिले। आज आउ किछि आमे पढ़िबा। ठीक अछि ताले बही खोल 77 पृष्ठा। मु भाबुछि तुम समस्त को जेति कि आमे पढ़ी थिले तुम समस्त सेटा बुझी पाइथिबो। आमे को पर्यंत पढ़ी थिले जे जेतबे आधुनिक युग आरंभ होला इंग्रेज माने आसी गले तबरे आधुनिक युग धीरे धीरे आरंभ होला। सेति बेले ओडिया साहित्यकार माने गल्प कविता उपन्यास प्रबंध जीवनी अनेक किछि लेखिबा आरंभ कले। किंतु तांको लेखा भितरे से जो औपनिवेशिकवाद बा से माने शासित देशर लोक एई कथाटा ही रहिला एवं ताहा अनेक क्षेत्र रे प्रतिफलित हैला। अनेक लेखा रे से जिंस प्रतिफलित हैला। ता परठू आज आमे पढिबा 77 पृष्ठा पिले काढिच। आधुनिक ओडिया साहित्य 1870 मसिया परठारु क्रम विकास पथरे गति करी आछि। विभिन्न समयर रुचि अनुसार ताहार मध्य होइछि नव कलेवर। आधुनिक ओडिया साहित्य को आमे निम्नोक्त प्रकार विचार करि परिबा यथा राधानाथ युग बा आधुनिक युग, 2 रे सत्यवादी पर्व बा सत्यवादी युग, 3 सबुज पर्व सबुज युग, प्रगति पर्व बा प्रगति युग, अत्याधुनिक पर्व बा अत्याधुनिक युग, उत्तर आधुनिक पर्व बा उत्तर आधुनिक युग। एतिके भागता को कर दिया हेची। ए बाट देकरी ओडिया साहित्य आसुची। ठीक है। आधुनिक युगर आदि पर्व 1870 रु 1920 को राधानाथ युग कहा जाए। जदिओ एही युगर गोधूली लग्न रे सत्यवादी पर्व 1909 रु 1925 रो आरंभ और विकास होइतला। तथापि राधानाथ युगर केतक कवि और लेखक सत्यवादी पर्व देई सबुज पर्व को मध्य अंगे निभेइथिले। कोन हला बिले आधुनिक युग को युगर आदि पर्व आरंभ जोटा आरंभ आदि माने मूल जोटा आरंभ सेई जोटा कि 1870 रु 1920 सेटा को राधानाथ युग कहा जाए। अनेक जगह रे पिले जने जने कवि को ना अनुसार से युग को नामित करा हिची कारण सेही युग रे सेही कवि को प्रभाव बहुत बेसी थिला। सेथि पई एठी राधानाथ युग बोली कुहाइची। एई युगर गोधूली लग्न गोधूली काहाकु कुहा जाय जेतबे गाई माने फेरंती चढ़िकरी तांको खुरा बाजिकरी कोन हुए माटी रास्ता रे गोटे ये उड़े माटी गुड़ा तो उड़ू थाए गोधूली धूली उड़ू थाए सेटा को कुहा जाय। चरिया को जो जाई थांती फेरीबा समयटा को आजिका तो सबले पक्का रास्ता किंतु सेतबे गां गहल रे थिला माटी रास्ता गाई मान को खुरा लागी किरी जो धूली उड़े सेटा को कुहा जाय गोधूली लग्न संध्या समय। एति बुझ जे संध्या समय गोधूली लग्न रे सत्यवादी पर्व जोटा कि 1909 रु 1925 रो आरंभ विकास हिला। देखो एठा 1870 रु 1920 किंतु सत्यवादी युग बा सत्यवादी पर्व आरंभ हो गला 1909 रु। पिले एमिति तो हबनी गोटे युग रे जेतक कवि थिबे से तक कवि इह धाम त्याग कले आ गोटे युग हठात किने आसीजो ना सेमिति होइनी। गोटे युगर शेष बेलू आ गोटे युगर आरंभ हो जाय थाए। तेणु सत्यवादी युग यार शेष बेलू आरंभ हो जाइथिला। कहीं कहीं कवि एमिति भी अछंती जे कि राधानाथ युगरु आरंभ करी सत्यवादी युग को देई सबुज युग पर्यंत मध्य जाइछन हैला। ताले एई युगर मुख्य कवि बा विशिष्ट कवि होचंती राधानाथ युग। आमे तांकरी विषय रे बे पढिबा। कविवर राधानाथ राय 1848 रे जन्म एवं 1908 रे देहत्याग करथिले। सेथिले उच्च शिक्षित जन शिक्षक भाव में कार्य आरंभ करी ओडिसा रो स्कूल समूहर परिदर्शक होइथिले।
से थिले इंग्राजी संस्कृत बंगला आदि भाषा रे सुपंडित। से प्रथमे बंगला भाषा रे लिखुथिले परे से ओडिया भाषा रे लेखालेखी कले। तांको रचित विवेकी 1873 रे जोटा लेखा हैतला ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध। एगुड़ा को पिले मन रखिबो। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध, ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प, ओडिया साहित्यर प्रथम नाटक एगुड़ा को निहाती मन रखिबो। एही प्रबंधरू राधानाथंकर आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय मिलता है। यहा पर से रचना कले इतालीय युवा 1874 रे परी एक गल्प और केतोटी कविता। कौन है पिले आग एति आम देखा। कविवर राधानाथ राय थिले जने उच्च शिक्षित व्यक्ति एवं से कौन करथिले प्रथम अवस्था शिक्षक थिले एवं परवर्ती अवस्था से कौन है स्कूल समूह परिदर्शक हेले। जाकि सब स्कूल बुलिकी देखिले सेठी ठीक से पाठ पढ़ा पढ़ी होउची कि नहीं, सेठी पिला माने सबुदिन स्कूल आसुचंती कि नहीं, पिला को प्रश्न पचारे सब स्कूल बुली बुली देखिले कारण प्रमोशन नहीं गला हेला। तापर सी थिले इंग्राजी संस्कृत और बंगला साहित्यर जने सुपंडित। एतिक भाषा सी भल भाव आयत्त करथिले। प्रथम अवस्था राधानाथ राय एठी कहि होची गोटे कथा मूलरू जे राधानाथ राय थिले बेंगली। तेणु प्रथम अवस्था सीए बंगला रे लेखालेखी करुथिले। बंगला रे तांकर दीटा कविता बही अछि, कविता बड़ी प्रथम भाग, कविता बड़ी द्वितीय भाग। किंतु परवर्ती अवस्था रे जेहेतु से ओडिसा रे रही गले परवर्ती अवस्था रे से ओडिया भाषा रे लेखालेखी करे। 1873 मसीह से प्रथम प्रबंध लेखिले विवेकी। मु तुमको कहिछि पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव फल रे ओडिया साहित्यिक माने प्रबंध, जीवनी, नाटक, उपन्यास ए सब लिखा आरंभ कले। तेणु आम ओडिया भाषार प्रथम प्रबंध होछि विवेकी, जोटा लेखा हैतिला 1873 मसीह। तापर से गोटे गल्प सहित किछि कविता मध्य लिखिथिले। से गल्पटीर ना होछि इतालीय युवा, जोटा कि 1874 रे लेखा हैता। किंतु ता परवर्ती अवस्था अर्थात 1885 मसीहा पर ठारू से ग्रीक आ इंग्राजी साहित्यर कथावस्तु को आनिले। ग्रीक मन रखा इंग्राजी साहित्यर कथावस्तु को आनी से ओडिशार पृष्ठभूमि रे काव्य रचना आरंभ कले। माने कथावस्तु है ग्रीक आ इंग्राजी साहित्यर, किंतु भौगोलिक स्थिति रहिला ओडिशार। ओडिशार विभिन्न स्थान रे सेही चरित्र मानकु उपस्थापित करिकरी से काव्य लिखिले। एवं प्रथमे से जो काव्य लिखिथिले पांचटी काव्य केदार गौरी, उषा, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी और पार्वती, ए पांचटा थिला तांकर गाथा काव्य। गाथा काव्य काहाकु कहते पौराणिक और ऐतिहासिक किंवदंती बा कहानी को लेकर जो काव्य रचित होता है ताकू कहा जाए गाथा काव्य। तापर से रचना कले चिलिका, प्रकृति काव्य चिलिका। एहा तांको प्रतिभार एक सार्थक निदर्शन। अमित्राक्षर छंदरे रचित कले महाराज यात्रा, जहाँकि गोटे असंपूर्ण महाकाव्य थिला। जदि एमिति परीक्षार प्रश्न पड़े राधानाथ रायंकर असंपूर्ण महाकाव्यर ना लेख बा चारटा ना देखो तुम बाछिब, सेटा होची महायात्रा। ता व्यतीत से आउ कोन लिखिथिले दरबार बोलिथिले गोटे काव्य लिखिथिले। से काव्य होची व्यंग काव्य। यहा व्यतीत से जयजाति केशरी, दशरथ वियोग, सावित्री चरित, उर्वशी आदि केतक काव्य सहित शिवाजींकर उत्साहवाणी, दुर्योधनर रक्त नदी संतरण ए कविता पिले आमे स्कूल रे पढ़ला बेले पढ़ाउतला आदि क्षुद्र कविता और केतक गद्य रचना तांको प्रतिभार परिचय दिए। अच्छा पिले वर्तमान आमे देखिबा मु एठी लिखि देछि राधानाथ युग 1870 रु 1920, राधानाथ रायंकर जन्म 1848 एवं देहावसान 1908, विवेकी प्रबंध 1873
ଜାଗା ହବନି ବୋଲି ଓ ସା ଲେଖିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର 1874 ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେଦାରଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ ଏତିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗାଥା କାବ୍ୟ। ଗାଥା କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି, ଚିଲିକା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ଏଠି କୌଣସି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତମର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପଢା ହେଇଛି ମହାଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ହଉଛି ପଦକୁ ପଦ ପଡିବନି। ଦରବାର ହଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଯଯାତି କେଶରୀ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ ଏତିକ କାବ୍ୟ। ହଁ, ଉର୍ବଶୀ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହବାଣୀ କବିତା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତା। ହେଲେ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ କବି ଓ ଗଦ୍ୟକାର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କବି ବର, ୟାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତ କବି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା 1853 ମସିହା ଓ ଦେହାବସାନ 1912। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ନୈତିକତା ବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦାର ଧର୍ମଭାବ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। 1853 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1912 ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ସିଏ? କଲିକତାରେ ବା ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ଆଉ ନୈତିକତା ବୋଧ। ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଉଦାର ଧର୍ମ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଧର୍ମ ବଡ ତମ ଧର୍ମ ଛୋଟ, ଏଗୁଡା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ଉଦାର ଧର୍ମଭାବ ଓ ସାହିତ୍ୟର ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଉପନିଷଦୀୟ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାରେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି, ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ, ଜାଗ ନର ନାରୀ ଅମୃତ ସନ୍ତତି, ପିୟସେ ଅମୃତ ପୟ ହେ। ମାନେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅମୃତମୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରିଦର୍ଶକ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦଶ ପାଦି ବା ସନେଟ ରଚନାରେ ଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷ। ସନେଟ ଶବ୍ଦଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସନେଟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। 14 ଧାଡିଆ କବିତା, ଚତୁର୍ଦଶ ପାଦି। ତାଙ୍କର ବସନ୍ତ ଗାଥା ଚତୁର୍ଦଶ ପାଦି କବିତାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସନେଟ। 14 ଧାଡିଆ କବିତାକୁ ସନେଟ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ଲେଖକ ଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇ କବିତା ଗୁଡିକ ବସନ୍ତ ଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି,
ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସରିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1843 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1918। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ 1843, ମୃତ୍ୟୁ 1918 ବୋଲି କହିଲି। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ, ନହେଲେ ଆଗ କହିଦଉଛି ତାପରେ କହି। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବଡ ବାପା ଓ ବଡ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇ ମାତ୍ର 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ସେନାପତି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଅଝାଲ ସିଲେଇ ଓ ନିମକ ମାହାଲରେ ମେଟବୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣାର ସାଧାରଣ ବଳରେ ସେ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟର ପ୍ରଶାସକ। କଣ ହେଲା, ପିଲାଦିନରୁ ବାପା ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। ବଡ ବାପା ବଡ ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ପାଳିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ପାଠ ପଢି ପାରିଲେନି, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜାଣିକିରି କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କେତେ ସାଧନା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏବଂ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢିକିରି ସେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଝାଲ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, ଜାହାଜରେ ଯୋଉ ପାଲ ଟଣା ହୁଏ ତାକୁ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କଲେ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଏବଂ କେତେକ ଷ୍ଟେଟରେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଦେୱାନ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଶାସନିକ ମନୋଭାବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। କଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ପ୍ରଶାସକ ମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କେତେ ଦୁର୍ବିଷହ ଥିଲା, ଏଗୁଡିକ ସିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲେ, ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ପରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ। ପିଲା ମନେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟର ଆରମ୍ଭଟା ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତମର ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ଯୋଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡା ବାହାରୁଥିଲା 1866 ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍କଳବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହେଇଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ବାହାରିଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ କେତେକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବି ବାହାରିଲା। ସିଏ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବାଦବାହିକା ପରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲା, ପରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରହିଥିଲେ। ମନେ ପଡୁଛି, ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନয়, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ମହାରଥୀ ମାନେ, ଏଇ ଲେଖକ କବି ମାନେ ହିଁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ହିଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ସହାୟିକା। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବଦାନ। କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ମରିଯାଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଠେଲିଥିଲେ ବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖାଲେଖି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉପନିଷଦର ଅନୁବାଦ କଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ପରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବହୁ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ 1892
रे हितला तांकर भिन्न स्वादर कविता पुस्तक पिला जेतेबेले आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र को जीवनी पढुथिले से तांको साहित्य तो व्यंग ही बेसी देखिया पड़ता उत्कल भ्रमण को लक्ष्य करी से को येडा लिखिथिले लालिकाटा मने पड़ची कटक सफर लिखि नथिले तांकर भिन्न स्वादर कविता पुस्तक उत्कल भ्रमण केन्दुझर भूयामेली रक्षा पाई आसिला परे से एही कविता पुस्तक लिखिथिले एहा परे से रचना कले पुष्पमाला पूजा फूल अवसर बासरे धूली इत्यादि कविता पुस्तक ताले पुष्पमाला पूजा फूल अवसर बासरे धूली एगुड़ा होची तांकर कविता पुस्तक तापर से कोन ले ओडिया साहित्य ओ बौद्धावतार काव्य बौद्धावतार काव्य ओडिया साहित्य को सबुठू श्रेष्ठ अवदान होची उपन्यास चारिटा उपन्यास लिखिथिले सेटा होची 6 माण 8 गुंठ मामू लक्ष्मा प्रायश्चित 6 माण 8 गुंठ पिले तमे टीवी रे सीरियल हेकला भी देखिथिबो हैला तांको रचित रेवती जोटा कि 1898 रे लिखा हैतला आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प रेवती आमे आज पढ़िले कोन प्रथम प्रबंध राधानाथ रायकर विवेकी प्रबंध परे रेवती होची आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम गल्प फकीर मोहन सेनापति लिखिले हैला यह व्यतीत से आहुरी 20टी गल्प मध्य लिखिले तांगर गोटे बही अछि गल्प सर्प सेइथिले सेही गल्प गुड़ाक स्थान पाइछि ता छड़ा तांकर केते गुडे प्रबंध मध्य रहिछि ननांक पांजी होछि तांकर रम्य रचना एवं आत्मचरित से निज कथा तांकर जीवन जोटा आत्मचरित बा आत्मजीवनी जोटा लिखिछन्ती सेटा होछि ओडिया साहित्यर प्रथम आत्मचरित ता पूर्वरु आत्मजीवनी केही लेखि नथिले तांकर एही सबु विशिष्ट गुण जोगु बा एही सबु साहित्य रचना जोगु बामंडार राजा तांकु सरस्वती सम्मान रे भूषित करथिले तांकु सम्मानित करथिले सरस्वती सम्मान रे सम्मानित करथिले पिले आधुनिक ओडिया साहित्य आमे आज एतिकी ही पढ़िबा आ पर क्लास रे बाकी तक पढ़िबा जदि वीडियोटी तुमको भल लागु थाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी।